Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so balik ta live karon guys kay di na busy. So karon July 21, 2025 pizza. 721 217 meeting today. So mo na result kagapon guys. 883 715 806 ato maintain 544 343. Okay, so ato na ni sidikit sa result sa gapon guys. 883 may mo 338 715 may mo 172 806 may mo 349. So natay pabonus guys, ato pabonus 308 507. Kumuslight ang 715 527. So 618. So pakapin dua guys. 561 og 886. Okay, mao ra na guys. Copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel o Facebook page guys. Baliog lang ko subscribe and follow i-share ni ato live video guys aron makakita ang tanan. Okay, sa ganan lang wala tay pugsanay guys. Good luck ni guys ang makadaog ka rin at lawa. Goodbye.